Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-Imam Abdul Rahman radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi 'ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa an yu'mina bi syafa'atil anbiya thumma siddiqin wa syuhada wal ulama was salihin wal mu'minin wa anna syafa'atul umma makhsusan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah di minggu yang telah lalu kita mengkaji tentang pentingnya iman kita kepada mizan, iman kita kepada surat, maka saat ini kita akan mengkaji tentang pentingnya keimanan kita kepada syafaat, di mana syafaat itu artinya adalah pertolongan. Pertolongan ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk menolong hamba yang lain, yang hakikatnya memberi penolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dalam hadis disebutkan bahwa mereka para ulama bisa memberi syafaat, mereka para siddiqin bisa memberi syafaat, dan begitu pula para syuhada serta orang-orang yang soleh. Hanya saja syafaat mereka adalah syafaat untuk mereka itu meninggikan kedudukan seseorang di surga dan yang lain-lainnya. Tapi kalau yang namanya syafaatul uzma, syafaat terbesar yang bisa menyelamatkan manusia dari api neraka menuju surga Allah Subhanahu wa taala, tiada lain adalah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Nabi akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suatu wewenang yang besar, itu syafaat. Dalam riwayat disebutkan bahwa ketika para nabi dan rasul mereka itu berkumpul, ketika nabi dan rasul itu nanti mereka berkumpul, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sujud di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa sardu'ta wa qul yusma' fi qawli washfa' tushaffa'. Kemudian dikatakan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakan engkau akan didengar, dan berilah syafaat siapapun yang ingin untuk kau beri syafaat. Mic-nya satu lagi. Maka disitulah Nabi kita Muhammad SAW memiliki peran untuk memberi syafaat siapapun yang dikehendaki untuk diberi syafaat. Semoga kita yang hadir di majelis yang mulia ini termasuk golongan yang telah akan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Darinya
pembahasan yang berkaitan tentang syafaat. Ini kita minta ulasannya dari Al-Habib Muhammad bin Shalih Al-Attas yang beliau datang dari negeri Hadramaut. Beliau adalah salah seorang ulama di sana. Beliau termasuk dari murid Al-Habib Muhammad bin Abdul Wahid dan Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Habib, yang sekarang beliau mengemban amanah yaitu sebagai mudir dari pondok pesantren Al-Fatih atau Ribatul Fatih di Kawasan. Maka keberadaan beliau di tengah-tengah kita ini adalah satu daripada anugerah Allah yang besar untuk kita. Maka kita berharap kepada beliau untuk memberikan syaratnya yang berkaitan dengan syafaat. وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نشهد أنه شفيع لنا وأنه صاحب اللواء المعبود والكرم المجود والفيض المعبود والفيض الممدود من الحق تبارك وتعالى. يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ندعو بها إلى أعلى مقامات القرب منه والتمكين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بالنسبة للشفاعة فالشفاعة جعلها الله سبحانه وتعالى للأنبياء وجعلها للصالحين من العلماء ومن الشهداء لكل من رجاه الله سبحانه وتعالى مقام عنده عز وجل جعل الله له شفاعة، وهذا من فضل الله تعالى ومن فيضه، حتى أنه في دعاء الخروج إلى المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق الراغبين إليك وبحق من شاء هذا إليك. حق السائلين لهم حق إذا سألوا، إذا حق السائلين عليك إذا سأل العبد صار بسؤاله للحق عز وجل له مقام عند الله عز وجل، ولكن على قدر ما يكون الإنسان في مجاهداته وجهاته إلى الله سبحانه وتعالى تكون مكانة عند الله، وبمكانته عند الله تعالى تكون شفاعة بعد ذلك يوم القيامة. وقد أبرز الله سبحانه وتعالى هذا الأمر وبينه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبارك عليه وعلى آله فيما جاء في الحديث أنه رأى الأمم وهي تعرض عليه، ويرى النبي ومعه الرجل والرجلين والثلاثة والأمة، حتى رأى سوادا عظيما قال فظننت أنها أمتي، فإذا به موسى وأمته، ثم قيل يا محمد انظر إلى الأفق الآخر، قال فنظرت فإذا به سواد عظيم، فإذا بها أمته صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله. ولكل نبي ولكل رسول عند الله تعالى شفاعة، ولكن جعل الله تعالى لهذه الأمة المحمدية من فضل الله تعالى مزايا وخصوصية، حتى أنه بين صلى الله عليه وسلم ليس في الصحابة بل في التابعين سيدنا أويس القرني رضي الله تعالى عنه بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله عندما أخبر سيدنا عمر وسيدنا علي، أخبرهما بشأن وأخبر أصحابه بمكان، وأنه يشفع يوم القيامة في مثل قبيلتين ربيعة ومضر، قبيلتين كبيرتين عظيمتين عند العرب معروفة، ربيعة ومضر. هذا أويس القرني واحد من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وكم من أجور بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي شأن من أوتي العلم أنه يشفع في 70 من أمته، وكلمة 70 ترد كثير في اللغة ويريدها الحبيب صلى الله عليه وسلم، واللغة العربية يقول العلماء أن 70 هذا لا يقصد به الحصر والتحديد في الأمر، ولكنه أمر فيه إطلاق للكثرة. يدخل الجنة 70,000
يغفر الله، قال تكتب له حسنة إلى 10 حسنات إلى 70 إلى 700. فالسبعين من أمته من الأمة يعني من أتباعه يشفعه الله في 70 من آل بيته. العالم يشفعه الله في 70 من آل بيته. هذا خصوصية لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى. وإلا كل الأنبياء والرسل لهم شفاعات وكلهم تبرز شفاعاتهم والله تعالى يقبل منهم، إلا ما جعل الله تعالى من الشفاعة العظمى لسيدنا محمد ليست لأمة بالخصوص، لكل الأمم في يوم الشداد الكرب وعندما ينزل بالناس البلاء ويغضب الرب سبحانه وتعالى غضب لم يغضب قبله ولا بعده مثله حينها، كما قال الله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فحينها يأتون إلى آدم عليه السلام يقولون أنت آدم أبو البشر توجه إلى الله تعالى تشفع إلى الله، يقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب ولن يغضب قبله ولا بعده مثله. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، يأتون إلى نوح فلا يتقدم لهذا الأمر ويأمرهم أنهم يذهبوا إلى خليل الله إبراهيم فيذهبون إلى الخليل إبراهيم ويأمرهم أن يذهبوا إلى كليم الله إسماعيل موسى فيذهبون إلى موسى يعتذروا ويقول اذهبوا إلى روح الله وكلمة التي ألقاها إلى مريم إلى عيسى بن مريم فيأتون إليه فيعتذروا إليه ويوجههم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال العلماء في ذاك المقام الناس بالإمكان أن الله يلهمهم أن يأتون إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو معلوم عندنا ونعلمه والكل يعلم أنه صاحب اللواء المعبود وأنه صاحب المقام المحمود، والمقام المحمود هو الشفاعة التي يؤتيها صلى الله عليه وسلم، لكنهم ما يأتون إليه مباشرة حتى يتعرف أهل الموقف جميعا والأمم كلها وبأجمعها والملائكة وكل من يحضر وجميع مخلوقات الله تحضر في ذلك المحشر أن المقام الأعلى وأن المحبوبية الكبرى وأن الذي له الخصوصية التي لا تقدر ولا يبلغها أحد هي التي بلغها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فبمجرد أن يأتون إليه يضرب على صدره ويقول أنا لها صلى الله عليه وسلم ويتيجد ويسجد تحت قوائم العرش. قال ويهدي الله على لسان محامد أحمد الله بها، محامد ذوقية شوقية تذللية فيها من الخضوع فيها من إظهار مظاهر الإكرام والإنعام حتى يستعطف ربنا بالجلال والإكرام، ثم يقول له وهو حبيبه المصطفى وصفيه من خليقته أجمعين يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لقولي وسل تعطى واشفع تشفع. قال فلا أزال أشفع، وهذا الحديث متواتر، هذا من الأحاديث المتواترة حديث الشفاعة. ولا زال أشفع ويخرج الله من الأمة من كل من النار أمم بعد أمم بعد أمم حتى يقول الله تعالى يا محمد اشفع لمن وجد في قلب مثقال ذرة من خردل من إيمان، فيخرجهم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله حتى من وجد في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في إخراجه من النار، وإلا شفاعاته صلى الله عليه وسلم في مقامات يرتقيها عباد في الجنة إلى درجات لا تعد يشفع فيهم رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويشرع لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا بطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. الحمد لله أن جعلنا من أمة أكرم رسول عند الله. الذات التي أحبها الله جعل سبحانه وتعالى صورتها تتمثل أمامنا وعيشنا الصحب الكرام وصرنا نحن من أمته عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضل الله. ولما كان من فضل الله الذي جعله لنا ومن رحمته قولانا بنا أن جعل قلبه مغمورا بالرحمة صلى الله عليه وسلم،
فكان من شأن أن أراد لنا هذا العطاء وأن أراد لنا أن نفوز بهذا الفضل والفيض الرباني، واستفتح لنا هذا الخير وقال: من سمع النداء؟ وقال عندما يسمع النداء، بعدما يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته، نال شفاعتي يوم القيامة. وكلنا نأتي بذلك الحمد لله وبفضل الله. وقد بين في حديث الصحيح الآخر قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وكل نبي استعجل دعوته على أمته. ربي لا تذر، قال سيدنا نوح، على الأرض من الكافرين ديارا إنك أن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا كافرا فاجرا كفارا. ولكنه صلى الله عليه وسلم ما تعجلها على أمته، بل لما جاء جبريل وقال: أطبق عليهم الأخشبين، قال: لا، أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيء. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله صاحب القلب الرحيم. ولهذا قال: استعجل كل نبي دعوته على أمته وادخرتها. لما ادخرتها؟ لأي وقت؟ شفاعة لأمتي يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه. اللهم اجعلنا من الحائزين بشفاعته، وارقنا يا مولانا ببركته إلى أعلى درجات قربه، واجعلنا من الداخلين معه في أعلى فرائس الجنان عند وروده على أبوابها وقرعه لها. ويقول الخزنة: من بالأبواب؟ من القارع لها؟ يقول: محمد بن عبد الله. تقول الخزنة: بك قد أمرنا ألا نفتح الأبواب لأحد قبلك. صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فإذا قرع الأبواب: اللهم اجعلنا من الداخلين في زمرته، في الزمر الأولى معه إلى أعلى فرائس الجنان في مراتب العليا. يا حنان يا منان يا كريم الإحسان يا ذا الفضل والامتنان يا أرحم الراحمين. Terima kasih Habib Muhammad bin Shalih Al-Atas dari apa yang beliau sampaikan. Karena waktunya sudah singkat, jadi saya akan menerjemahkan secara singkat. Semoga bisa menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Beliau membuka ceramahnya dengan memuji Allah serta bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kelak akan memberikan syafaat untuk kita, yang mana Nabi tersebut mengambil ujuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya tidaklah seorang nabi kecuali akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wewenang untuk memberi syafaat kepada umatnya. Dan bukan cuma sekedar nabi, akan tetapi para sholihin, para orang-orang syuhada, mereka pun diberi wewenang oleh Allah untuk memberi syafaat. Semua yang diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keutamaan Allah, Allah akan memberikan kepadanya wewenang untuk memberi syafaat siapapun yang dia ingin untuk beri syafaat. Dengannya Nabi SAW ketika mengajarkan kita berdoa untuk keluar dari rumah kita menuju masjid, dengan doa yang sama-sama kita hafal, kita berkata: Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik. Ya Allah, aku berharap dan memohon kepadamu melalui siapa syafaat mereka orang-orang yang senantiasa meminta kepada, yaitu orang-orang yang mulia. Bagaimana kita diajarkan oleh Rasul SAW untuk mengharap syafaat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu orang yang sa'ilina alaih adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan makanan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang mendapatkan wewenang untuk memberi syafaat terbesar dari segenap para Nabi. Hingga dalam suatu riwayat disebutkan ketika Rasul SAW melaksanakan suatu perjalanan dengan malaikat, melihat ada seorang Nabi yang di belakangnya ada kelompoknya, ada umatnya. Ada Nabi yang dengan satu kelompoknya, ada Nabi dengan 10 kelompoknya, ada Nabi dengan ratusan kelompoknya, kemudian ada Nabi yang di belakangnya membawa kelompok atau umat yang begitu banyak. Nabi menyangka bahwa itu adalah Nabi Muhammad dan umatnya, tapi malaikat berkata bukan itu. Kemudian Rasulullah SAW melakukan perjalanan dan melihat di suatu ufuk di mana di situ ada ribuan daripada umat dari seorang Nabi. Maka malaikat berkata, inilah
umat wahai Nabi Muhammad SAW, yang mereka kelak akan masuk surga tanpa hisab ataupun tanpa hitungan. Itulah sawadul a'zam, itulah pengikut terbanyak, tiada lain adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Ingat bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad mendapatkan keutamaan yang begitu besar, yaitu wewenang memberi syafaat. Tapi bukan cuma Nabi Muhammad, tapi mereka orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi seperti para ulama, para sahabat beliau, bahkan para tabi'in. Hingga diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bercerita kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, yang akhirnya beliau kirim salam kepadanya, yaitu seorang sahabat, seorang tabi'in yang bernama Wais Al-Qarani. Di mana Wais Al-Qarani tersebut oleh Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam hadisnya, nanti kelak di yaumul kiamat akan diberi wewenang oleh Allah untuk memberi syafaat, hingga beliau memberi syafaat sebanyak orang-orang kabilah Bani Rabi'ah dan Bani Mudhar. Bani Rabi'ah dan Bani Mudhar adalah kabilah terbesar di Arab ketika itu. Coba lihat, kalau seorang tabi'in saja bisa memberi syafaat manusia sebanyak itu, bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW? Hingga diriwayatkan tidak sedikit seorang nabi, seorang syuhada yang nanti diperkenankan memberikan syafaat 70 daripada keluarganya. Ada yang mengatakan 700 dan yang lain-lainnya. Ingat bahwa ulama mengatakan 70 daripada sabda Nabi Muhammad itu bukan berarti 70 pas, tapi itu adalah satu ibarat tentang satu banyaknya jumlah. Jadi kalimat 70 itu bukan tetap 70, tapi kalimat banyak untuk menyebutkan banyak daripada umatnya. Akan tetapi kalimat 70 itu bukan satu kata. Akan tetapi tidaklah ada yang berhak untuk memberi syafaat yang paling agung atau disebut dengan syafaat utama kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Dan hal ini disebutkan dalam suatu hadis, ketika manusia kelak nanti di yaumul kiamat, mereka pada ketakutan, mereka datang kepada Nabi Adam meminta untuk diberi syafaat. Nabi Muhammad mengatakan, Nabi Adam berkata, nafsi-nafsi, pergilah kepada orang selain aku. Kemudian mereka datang kepada Nabi Idris, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa. Segenap para nabi didatangi, semua berkata, diriku, diriku, pergilah kepada selain aku. Hingga mereka pun datang menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu, kata beliau, para ulama berkata, kenapa sih kok gak mereka itu langsung diberi ilham untuk datang kepada Nabi Muhammad? Kenapa kok mereka suruh ke Nabi Adam dulu? Kenapa mereka disuruh kepada Nabi Nuh dulu? Kenapa mereka harus ke Nabi Musa maupun Nabi Isa dahulu? Kenapa aja gak langsung ke Nabi Muhammad? Akan tetapi tujuan Allah di saat itu tiada lain hanyalah untuk mengungkap dan menunjukkan kepada segenap manusia tentang kedudukan dan kebesaran Nabi-Nya Muhammad SAW, agar mereka pada tahu bahwa Nabi Muhammad mempunyai kedudukan yang lebih tinggi di antara segenap para nabi dan rasul. Hingga akhirnya datanglah mereka kepada Nabi Muhammad SAW, menempurkan Nabi Muhammad tangannya ke dadanya sambil berkata, akulah yang akan memberi syafaat kepada umatku. Kemudian Nabi ketika itu sujud di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah dengan pujian penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya Allah pun dengan kelembutannya berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Apa perkataan yang ingin kau aku dengarkan? Berkatalah apa yang ingin kau katakan, dan berilah syafaat siapapun yang ingin kau beri syafaat. Maka ketika itu Nabi Muhammad senantiasa memberi syafaat, gak habis-habis, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkata, Muhammad, berilah syafaat kepada siapapun yang walaupun di hatinya ada segelintir sekecil apapun daripada keimanan kepadaku. Keluarkan mereka dari neraka dan pindahkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada. Maka beruntung kita menjadi umat beliau Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Busiri dalam qasidahnya beliau berkata, sungguh busyra lana, kabar gembira buat kita, ma'syaral islami innalana minal inayati ruknan ghairu munhadimi, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita diberi Allah suatu bangunan dengan pondasi yang tak akan pernah rontok ataupun roboh selama-lamanya, yaitu ketika kita
dijadikan umat sebaik-baiknya Nabi, maka kita pun akhirnya menjadi umat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain ini adalah keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berupayalah untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad, dan syafaat itu gak sulit. Bahkan Nabi Muhammad berkata, barang siapa yang mendengar nida ataupun adzan kemudian menjawab Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil ghamimah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Maka ketika kita membaca atau membaca doa tersebut, Rasul berkata, barang siapa yang menjawab adzan dengan doa itu, nala syafaat di yaumil qiyamah, akan meraih syafaat itu kelak nanti di hari kiamat. Dia lain ini mengungkap tentang hati lemah lembutnya Nabi Muhammad, rasa cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Maka itu ingatlah pada para hadirin bahwa sesungguhnya Nabi itu semuanya dikasih doa yang mustajab. Tidak ada Nabi yang diberi oleh Allah kecuali diberi doa yang mustajab. Akan tetapi istajal, mereka keburu doa itu dilakukannya ketika di dunia. Ada Nabi yang doa untuk agar umatnya disiksa karena mereka khianat maupun yang lain-lainnya. Tapi Nabi Muhammad istaghfar, beliau gak mau untuk doa itu dikatakan di dunia. Doa itu iddahartu li ummati, aku simpan nanti untuk umatku. Kapan? Ketika nanti dia yaumil qiyamah. Doa itu tiada lain adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di mana kita sudah dijadikan umat paling afdalnya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap dan berharap senantiasa untuk bisa meraih syafaat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita mengamalkan syariat beliau dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Kemudian beliau tutup dengan doa yang telah sama-sama kita amini, fa insyaallah doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.